لماذا أنت بعيد مني؟ Nah, أنا قريب من شيء. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك أن تتولانا بما تتولى به عبادك الصالحين. أيها الأحبة، أيها الكرام، أيها الحاضرون والحاضرات، أجدد الترحيب بكم في هذا اللقاء المبارك، فأهلا ومرحبا بكم. أسأل الله أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أيها الأحباب، في مستهل هذا اللقاء سؤال يراودني كثيرا: ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ وما الذي جاء بي إلى هنا؟ أجد جوابا لذلك في أننا جئنا إلى هنا لزيادة الإيمان. جئنا إلى هنا لنبحث عن علم يزيد من قربنا من الله جل وعلا، ومصداق ذلك في قوله جل وعلا في سورة آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Syekh memberikan tahmid dan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan kita satu pertanyaan. Beliau mengatakan, "Mal ladzi jaa'a bikum ila huna?" Apa yang membuat kita mau datang ke sini? Apa yang membuat kita bisa berkumpul di sini pada pagi hari ini? Lalu beliau menjawab bahwasanya tidak lain yang mengumpulkan kita ke sini, yang mendatangkan kita ke sini, ya, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwasanya kita ingin mendapatkan tambahan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai firman-Nya Allah tabaraka wa taala dalam surat Ali Imran, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan keimanan. Dan juga salah satu yang mengumpulkan kita semua di majelis yang semoga Allah Ta'ala muliakan ini adalah tentunya setelah izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih mendekatkan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. أيها الأحبة، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام جدير بنا أن نتذكره دائما، جدير بنا أن نجعله محفزا ومنشطا لنا لحضور هذه المجالس، ونحن في بيت من بيوت الله، ونحن في مجلس
من مجالس العلم نتذكر حديث عظيم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الترمذي: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حصلوا على 4 جوائز، 4 جوائز عظيمة القدر، من شأنها تجعلنا دائما سريعين الحضور لمجالس العلم. Ada sebuah hadis yang tentunya semuanya kita hampir sering dengar, hadis yang mungkin sebagian kita sudah hafal, hadis yang harus kita perhatikan, yang harus kita camkan di benak-benak kita, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, ya, yang di dalamnya barang siapa yang termasuk dalam hadis ini, mereka akan mendapatkan 4 jawaiz, 4 hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. النبي عليه الصلاة والسلام يعدد هذه الجوائز، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، والرابعة وهي أعظمها قدرا قال: وذكرهم الله في من عنده. Yaitu adalah hadis yang berbunyi: wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum di sini, ya, para ulama mengatakan ya bisa jamaah, ya bisa seorang bahkan 2 orang. Kaum itu tidak terikat dengan adat, ya. Suatu kaum mereka berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, yatluna kitaballah, mereka mengkaji Al-Qur'an, kitab Allah tabaraka wa taala, wa yatadarasunahu bainahum, mereka mempelajari, mereka mentadabburinya, juga mengamalkannya. Pasti mereka akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala 4 perkara. Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah, mereka akan mendapatkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi, akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan yakinlah para jamaah sekalian bahwasannya di sini malaikat sedang mengelilingi kita, mengelilingi para penuntut ilmu. Di dalam hadis yang lain, kenapa para malaikat itu ingin mengelilingi penuntut ilmu? Ridwan li talibil ilm, karena malaikat senang, malaikat suka ada yang menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa taala. Dan yang paling agung dari semua itu adalah yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'inda, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama mereka di sisi para malaikatnya, ya, yang mulia. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya akan menyebut nama kita. Masya Allah, tabarakallah. Ayyuhal ahibbah, man ana wa man antum hatta tudhkar asma'una fil malakutil a'la. Wallahi ni'mah la yu'adiluha shay. Wa hadhihi an-ni'am al-'azimah لحضور هذه المجالس. فلنجعل من هذا الحديث دائما محفزا ومشجعا لنا لحضور هذه المجالس، لأن من ذكره ربه في الملكوت الأعلى فقد رضي عنه، فقد أكرمه، فقد أعانه ويسر له طريق الخير. Para jemaah sekalian, kita ingat tadi hadiah yang keempat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu nama-nama kita disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala fi malakutil a'la, di langit di atas sana. Siapa kita para jemaah sekalian? Siapa anak? Sampai-sampai nama-nama kita disebut. Padahal kita banyak kesalahan,
maksiyah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hambanya berkumpul seperti ini di majelis ilmu, Allah tabaraka wa taala ya, faqad radiya akan ridha kepada kita, yassara lahul khair wa yassara lahul khair, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kemudahan untuk mendapatkan kebaikan. أيها الأحبة، في هذه المقدمة التي في عجالة لا أنسى أن أذكر نفسي وإياكم أن مثل هذه المجالس هي أسهل طريق للوصول إلى الجنة. كلنا يريد أن تيسر له طريق الجنة. من أعظم الطرق هي طريق طلب العلم، فلنحرص حفظكم الله على هذا الطريق، ففيه من الخير ما فيه من معرفة الله وزيادة الإيمان. Nah, para jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk berada di majelis ilmu, Allah taala mempermudah kita untuk menuntut ilmu, maka jalan inilah jalan yang terbaik, salah satu jalan yang paling agung dan jalan yang paling mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan ke surga banyak jamaah sekalian. Ada yang dari rajinnya saum ya, sebagaimana kita ketahui babur rayyan ya, yang mereka rajin saum. Tapi ashalu tariqin, jalan yang paling mudah Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk menuju surganya adalah menuntut ilmu. أيها الأحبة، أيها الكرام، في هذه الساعة المباركة نتدارس وإياكم حديثا عظيما من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام نحن بأمس الحاجة إليه في وقتنا هذا. تفضل. Insyaallah para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah hadis yang sangat kita butuhkan untuk kita pelajari pada zaman ataupun pada waktu kita sekarang ini. Hadis an Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. Sebuah hadis tentang ibunda kita Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. عندما جاء إليها النبي عليه الصلاة والسلام من غار حراء خائفا في أول نزول الوحي. Yaitu tatkala Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumahnya yang sebelumnya beliau sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, yang datang kepada beliau ataupun turun kepada beliau wahyu yang pertama, beliau pun pulang ke rumahnya bertemu dengan ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. كان النبي عليه الصلاة والسلام خائفا وكان يقول لها زملوني زملوني. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sangat takut tatkala itu. Ketika wahyu turun, ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sangat ketakutan hingga sesampai di rumah beliau mengatakan kepada istrinya Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Tolong selimutkan aku, tolong beri aku selimut. بعد أن اطمأن النبي عليه الصلاة والسلام سألته سؤالا ما بك فقال لها إني خشيت على نفسي. Setelah Nabi SAW cukup tenang, yang tadinya khawatir, tadinya takut, dan diselimuti, dan setelah diselimuti oleh istrinya Khadijah, Khadijah mengatakan, "Ada apa wahai suamiku?" Nabi pun SAW menjawab, "Inni khasyitu ala nafsi." Saya khawatir akan diriku sendiri. هنا مربط الفرس، هنا ما نريد أن نتدارسه. ماذا فعلت خديجة رضي الله تعالى عنها عندما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام إني خشيت على نفسي. Disinilah pelajaran yang akan kita ambil jamaah sekalian.
apa yang akan Khadijah radhiyallahu anha katakan kepada suaminya di saat suaminya sedang ketakutan khawatir akan dirinya. Qalat lahu fa wallahi la yukhzika Allahu abada. Maka Ibunda Khadijah pun mengatakan, wallahi, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakanmu selamanya wahai suamiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka latasilur rahim. Mengapa? Karena engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahim. Wa tasduqul hadith. Dan engkau adalah orang yang selalu jujur dalam berbicara maupun perbuatan. Wa tahmilul kal. Dan engkau adalah orang yang selalu menolong orang yang lemah. Wa tuqrid dhaif. Dan engkau adalah orang yang memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqq. Dan engkau selalu berada di samping atau selalu berada di atas kebenaran. Subhanallah. Ayyuhal ahbab, لماذا خديجة ذكرت في حال خوف النبي عليه الصلاة والسلام 5 أخلاق وقالت له أن الله لن يذلك ولن يخزيك بهذه ال5 الأخلاق. Disinilah pertanyaan yang jamaah sekalian. Kenapa ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha ketika Nabi dilanda sangat ketakutan, kekhawatiran, justru ibunda kita Khadijah, padahal yang notabene perempuan itu istilahnya ini ya, lebih terbawa perasaan. Biasanya kalau suaminya ketakutan, istrinya akan ketakutan. Tapi di sini ibunda Khadijah tenang, bahkan sampai juga menenangkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan Allah tidak akan menghinakanmu wahai suamiku. Ahbabi hafizakumullah wa baraka fikum. Waqfah qasira basita yasira وهي أن أمنا خديجة مدرسة يجب علينا أن نهتم بتعليمها لبناتنا وزوجاتنا وأمهاتنا ونسائنا. نحن نحتاج هذه المدرسة، هي مدرسة خديجة في أن تكون قدوة في وقت القدوات تكاد تكون معدومة. Nah, jamaah sekalian, disinilah Syekh menyebutkan bahwasanya ibunda Khadijah adalah sebagai madrasah, sebagai sekolah, sebagai tumpuan, ya, terutama untuk para istri, anak-anak perempuan khususnya ya, dan juga tentunya untuk secara umum di zaman, di waktu pedoman maupun tumpuan maupun akhlak itu sudah hampir punah. Ahbabi, al-qudwah allati yajib alaina an nu'allimaha li banatina min sirati Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, sebuah contoh dari sifat Khadijah, dari sirah Khadijah yang perlu banyak kita pelajari. كيف تكون امرأة صالحة يرضى عنها ربها. Bagaimana caranya seorang perempuan muslimah salihah hingga Allah Subhanahu wa taala meridainya. نحن نعلم أن خديجة رضي الله تعالى عنها جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد أقرئ على خديجة من ربها السلام. الله جل وعلا يقرئ السلام لخديجة. كيف وصلت خديجة إلى هذه المرتبة؟ Nah, dalam sebuah hadis para jamaah sekalian, kita ketahui bahwasannya ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha sampai-sampai diberi salam oleh Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, aqri ala Khadijah salam."
wahai Muhammad, berikanlah salam untuk Khadijah dariku. Ya, maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Khadijah bisa langsung mendapatkan salam dari Rabbul Alamin? لذلك من هذا الحديث أيها الأحباب نرى كيف تكون الزوجة صالحة، كيف تكون الزوجة مكانا للأمان والاطمئنان لزوجها عندما يكون في حالة الشدة والخوف. Dari sinilah kita belajar jemaah sekalian, bagaimana seorang istri, seorang perempuan maupun anak perempuan bisa menjadi tempat keamanan, tempat kenyamanan untuk keluarganya, terlebih khususnya untuk suaminya. أيها الأحبة، ذكر الأخلاق الكريمة التي ذكرتها أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها للنبي عليه الصلاة والسلام في وقت خوفه من تجربة ومن معاشرة للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه من زرع هذه الأخلاق وجعلها عادة في نفسه لن يخزيه الله ولن يضيعه. Maka akhlak-akhlak yang tadi Khadijah sebutkan, ya akhlak suaminya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah akhlak-akhlak yang barang siapa yang mereka mentadabburinya dan mengamalkannya, insyaallah tabaraka wa taala Allah selamanya tidak akan menyia-nyiakan seseorang yang menghiasi akhlaknya seperti itu. أيها الأحبة، هذه الأخلاق أزيد وأكرر أننا بحاجة لها في مجتمعنا، بحاجة إلى أن نغرسها في أولادنا، بحاجة إلى أن نربي طلابنا عليها حتى يتماسك هذا المجتمع ويكون مجتمع صالح معين على الاستقامة والثبات على دين الله. Akhlak-akhlak tersebut yang harus kita tancapkan, yang harus kita tanamkan kepada generasi-generasi kita dan terutama kepada kita sendiri, agar masyarakat kita, lingkungan kita menjadi masyarakat yang salih. الإمام ابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري في فتح الباري قال عن هذا الحديث، قال: من كانت هذه خصاله وصفاته لا يخزيه الله في الدنيا والآخرة. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau mempunyai kitab yang fenomenal, ya, syarah Sahih Bukhari yang diberi nama Fathul Bari. Beliau mengatakan ketika mensyarah hadis ini, barang siapa man kanat hadhihi khisaluh, barang siapa yang dia mempunyai sifat-sifat ini yang tadi Ibunda Khadijah kita katakan 5 tadi, la yukhzihillahu fid dunya wal akhirah, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikannya kehinaan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakannya di dunia dan di akhirat. الخلق الأول أيها الأحباب صلة الرحم. Akhlak yang pertama, wahai para jamaah yang kami sayangi semuanya, adalah menyambung silaturahmi ataupun silaturahim. وصلة الأرحام تعني الإحسان إلى الأقارب، والأقارب لا يخفى عليكم معنى عام. Dan silaturahim maksudnya ataupun pengertiannya adalah berbuat baik kepada kerabat kita. Dan ya, sesuai beberapa penafsiran para ulama, kerabat ini tidak hanya yang mempunyai hubungan darah, bisa jadi ya kerabat ya secara umum. قال العلماء: الإحسان إلى الأقارب يكون بالقول وبالفعل وبالمال، وكذلك
بالإعانة وكذلك بالأخلاق. Bagaimana salah satu bentuk silaturahim itu? Salah satunya adalah berbuat baik dengan perkataan kepada kerabat, berbuat baik dengan perbuatan, berbuat baik dengan menginfakkan harta, berbuat baik dengan menghiasi diri dengan akhlak yang baik. أحبابي، ونحن في خلق صلة الرحم من الأمور التي ترتبط بالأقارب والأرحام هي أننا نحاول أن نبعد المشاكل ونبعد سوء الفهم عن الأقارب والأرحام. Salah satu bentuk silaturahim juga para jamaah sekalian, yaitu kita memperhatikan untuk menyelesaikan masalah di antara kerabat kita, baik kita sendiri maupun dengan kerabat, dan menghilangkan kesalahpahaman. Karena kesalahpahaman di antara kerabat, ya, ini bisa memutuskan ataupun bisa merusak hubungan silaturahim itu sendiri. ونحن نعيش يعني في إندونيسيا هذا الأمر يكاد يكون مشهورا، لذلك علينا أن نعالجه بما استطعنا إلى ذلك سبيلا حتى نحافظ على صلة الرحم. Ya, sebagaimana yang kita ketahui banyak terjadi ya, khususnya di negara kita, yang semoga Allah Ta'ala selalu jaga, ya, bahwasanya hubungan silaturahmi ini istilahnya gampang putus ya, bisa masalah warisan ya, masalah lain sebagainya. Maka kita yang di sini yang sedang mengaji ini, ya, kita berusaha menjaga dengan sebaik mungkin hubungan silaturahim kita. أحبابي، لا يخفى على شريف علمكم جميعا أن صلة الرحم من أعظم أسباب البركة، وعنوان محاضرتنا هي كيف أن هذه الأخلاق تعود بالبركة على هذه الأمة. Sebagaimana yang kita ketahui para jamaah sekalian, bahwasannya silaturahim adalah salah satu untuk mendapatkan wasilah keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana judul tablik akbar kita pada kali ini, yaitu akhlakul karimah kunci keberkahan ummah, bahwasanya salah satu dari akhlakul karimah yaitu silaturahim yang mendatangkan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي صح عند أهل السنن قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. Ada hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari imam-imam sunan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang dia ingin dilapangkan rezekinya, dia ingin dipanjangkan umurnya, para ulama banyak menafsiran panjang umur secara hakiki, yaitu benar-benar panjang, ataupun umurnya berkah karena ibadah, falyasil rahimah, maka sambungkanlah silaturahim. نختم هذا الخلق بمثال، وهذا المثال مشهور جدا عند العلماء. Kita tutup ya akhlak karimah ini, yaitu silaturahim, dengan contoh nyata, yaitu contoh nyata dari salah seorang sahabat, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. ظلمه أقاربه، تكلموا في عرضه، وهي ابنته عائشة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك، وكان يكرم أقاربه ويعطيهم وينفق عليهم. Yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kita lihat sirah beliau radhiyallahu anhu, beliau dizalimi oleh kerabatnya. Ya, beliau dikecewakan oleh kerabatnya. Kehormatan putrinya sendiri
ya, istilahnya difitnah, yaitu Aisyah ketika dituduh berzina. Tapi Abu Bakar selalu menginfakkan hartanya kepada kerabat-kerabatnya. عندما نزل قول ربنا جل وعلا في أبي بكر ألا تحبون أن يغفر الله لكم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين ألا تحبون أن يغفر الله لكم فقال أبو بكر بلى بلى أحب يا ربي وأنفق أضعاف ما كان يعطي لقرابته من المال. نعم. Ketika kehormatan anaknya yaitu Aisyah, ibunda kita juga radhiyallahu taala anha, beliau dituduh berzina, Abu Bakar sempat ingin untuk memutus infaknya kepada kerabatnya tersebut, sampai turun firman Allah, ya, orang yang diberikan karunia keluasan dari rezeki, janganlah untuk berhenti menginfakkan hartanya kepada kerabatnya. Wal ya'fu wal yasfahu, akan tetapi maafkanlah mereka. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, bukankah engkau ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Abu Bakar pun menjawab, bala ya Rabbi. Nah, iya wahai Allah, aku ingin diampuni olehmu, maka aku terus berinfak kepada kerabatku walaupun dia sudah menjatuhkan kehormatan putriku tercinta. أيها الأحباب، نأتي إلى الخلق الثاني الذي ذكرته أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها من الأخلاق التي نحتاج أن نحييها بيننا في مجتمعنا وهي صدق الحديث. Sekarang kita beralih kepada akhlak karimah yang kedua yang disebutkan dalam hadis Khadijah, yang harus kita hidupkan di antara kita semua adalah sidqul hadis, berkata yang jujur. أحبابي ابن القيم رحمة الله تعالى عليه قال الصدق أساس كل خير. Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin rahimahullah taala, beliau mengatakan as-sidqu asasu kulli khair. Kejujuran adalah pondasi setiap kebaikan. Wal kadhibu asasu kulli syarrin. Nah. Dan kedustaan, kebohongan itu adalah asal dari segala keburukan. خديجة كانت تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقب بالصادق الأمين، وكانت تعلم أن الصدق لا شك أنه سينجي النبي عليه الصلاة والسلام في وقت خوفه. Khadijah tahu bahwasanya sebelum diangkat menjadi rasul pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu sudah dilaqabi, sudah dijuluki dengan as-sadiqul amin, orang yang jujur, orang yang amanah. Maka ketika Nabi kita khawatir dan datang kepada Khadijah, beliau merasa tenang karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan orang yang jujur. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه حتى نعلم أن الصدق يزيد في طمأنينة القلب عند الخوف. عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول لا تجد الرجل يعطى صدق الحديث إلا وجدته يعطى سلامة الصدر. Oleh karenanya sahabat Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau tahu ketika seseorang jujur, maka insya Allah seseorang itu akan selalu tenang. Sampai-sampai Umar radhiyallahu anhu mengatakan, لا تجد الرجل يعطى صدق الحديث إلا وجدته يعطى سلامة الصدر. Kita tidak akan mendapati seseorang yang jika dia berkata jujur, bersikap jujur, ya kecuali kita akan mendapatkan seseorang itu keselamatan dalam dadanya. Dia akan tenang, dia akan merasa nyaman. فالصدق دائما يزيد من الطمأنينة، فالصدق دائما
يبعد الإنسان عن المكاره، والصدق كذلك يقي وينجي الإنسان من فضائح الدنيا والآخرة. Kejujuran itu akan selalu membuat kita merasa tenang. Kejujuran akan mendampingi kita tatkala kita kesulitan. Kejujuran itu akan selalu membawa kita kepada keberkahan. لذلك التاجر الصادق تجد أن ماله يكون مباركا. Oleh karenanya kita akan mendapatkan seseorang yang berniaga misalnya jual beli ataupun berbisnis dan dia jujur, insya Allah hartanya akan Allah berikan keberkahan. أيها الأحباب، الخلق الثالث الذي ذكرته عائشة خديجة رضي الله تعالى عنها تحمل الكل. Dan sifat yang ketiga yang Khadijah katakan kepada Nabi SAW adalah tahmil al-kal, yaitu menolong orang yang lemah. والكل هنا بمعناه الإنسان المحتاج، الإنسان الضعيف الذي بحاجة إلى المساعدة. Al-kal yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang yang lemah, orang yang kesulitan, yang membutuhkan bantuan. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام خديجة كانت تذكره وتقول له: أنت كنت تحسن دائما إلى الناس وتحمل عنهم الأعباء وتساعدهم في حوائجهم، فالله لن يخزيك ولن يضيعك. Maka ketika Khadijah melihat Nabi kita Muhammad SAW ketakutan maupun tidak tenang maupun khawatir, maka Khadijah istrinya yang salihah mengingatkan Nabi kita, tenang wahai suamiku, engkau itu orang yang suka menolong orang yang lemah. Maka orang yang seperti itu, kata Khadijah, tidak akan Allah berikan kehinaan. وانظروا إلى هذه المدرسة، مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف انتقلت إلى أصحابه. كيف كان أبو بكر مع الضعفاء والمساكين والأرامل. Maka bisa kita lihat ketika Nabi kita Muhammad SAW berakhlak dengan akhlak yang sangat mulia, maka istilahnya itu terwariskan kepada teman-teman dekatnya, terwariskan kepada sahabat-sahabatnya, sebagaimana Abu Bakar sering membantu orang yatim, sering membantu para janda-janda dan orang yang lemah membutuhkan bantuan. Ali bin Abi Talib كان يقول عن عمر، انظروا، وهو عمر خليفة المسلمين أمير المؤمنين، كان علي يقول: كان عمر بن الخطاب يتفقد الأرامل ويحمل لهن الدقيق. Diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan tentang Umar, luar biasa ya, masya Allah. Umar yang kita kenal dengan tegas, Umar yang kita kenal dengan disiplin dan kerasnya, sampai Ali berkata, yatafaqqadul aramil bil lail. Umar itu ketika di masa kekhalifahannya, di masa kepemimpinannya, itu selalu mencari-cari orang-orang yang membutuhkan, termasuk diantaranya misalnya orang-orang janda, yahmilu lahunna daqiq. Umar memberikan mereka makanan pokok. Umar sendiri yang memikul tepung tersebut, terigu tersebut maupun makanan pokok tersebut. انظروا إلى هذه الأخلاق التي نحن بحاجة، ونحن نشعر فيما بيننا أن كثير من الناس بحاجة. فمما لا شك أن هذه الأخلاق نحتاج أن نحييها فيما بيننا، مساعدة الناس، فسنجد أثر هذه المساعدة في حياتنا وفي أولادنا. Maka kita harus perhatikan para jamaah sekalian, bagaimana akhlak ini kita sangat membutuhkan untuk menghidupkannya di antara kita,
diri kita pribadi, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, dan kita akan merasakan efeknya sendiri, akan merasakan dampaknya dan buahnya. ولا ننسى أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول. Dan kita tidak lupa bahwasannya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, لأن أحمل عن الضعيف حاجته أحب إلي من الاعتكاف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام شهرا. Ibnu Umar pernah berkata radhiyallahu taala anhuma, la an ahmila ma'ad dha'ifi hajatahu, aku untuk memikul kesusahan orang yang lemah, ataupun aku untuk membantu orang yang lemah, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. هذا يدل على أن الصحابة كانوا يدركون ويشعرون ببركة مساعدة الضعفاء والمحتاجين. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu merasakan efeknya, merasakan buahnya dari membantu orang-orang yang membutuhkan. نأتي إلى الخلق الرابع أيها الأحبة وهو إكرام الضيف. Selanjutnya kita ke akhlak yang keempat, yaitu memuliakan tamu. إكرام الضيف أيها الأحباب هو من الأخلاق التي تزيد الإيمان وكذلك فيها إنسانية. الإنسانية التي يدعون إليها أين هم من إكرام الضيوف؟ ففي خلق إكرام الضيف فيه إنسانية، فيه شعور بحق الضيف. نعم. Maka dalam memuliakan tamu jamaah sekalian, itu akan menambah keimanan kita dan akan menambah istilahnya insaniyah kita ataupun rasa sosial kita, kemanusiaan kita. Kenapa? Karena kita akan memperhatikan hak orang lain. Kita akan memperhatikan bagaimana cara kita menyambut tamu, bagaimana kita akan memperhatikan bagaimana kita untuk bisa memuliakan tamu dengan sesungguhnya. النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى عظم هذا الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن هذا الخلق من أقسام الإيمان، مما يزيد الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya salah satu sebab yang menambah keimanan, salah satu sebab yang bisa membuat kita dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu memuliakan tamu. ونذكر هنا قصة لطيفة من قصص الإيثار عند الأنصار، حتى أنها هذه القصة كانت سببا في نزول آية تتلى إلى قيام الساعة. Di sini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana memuliakan tamu, yang sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang akan terus dibaca sampai hari kiamat. أبو طلحة من الصحابة الأنصار الفقراء، فقير، إلا أنه عندما جاء ضيف النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن عند النبي عليه الصلاة والسلام شيء حتى يكرم هذا الضيف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد: من يكرم ضيف رسول الله؟ فقال أبو طلحة: أنا. Yaitu adalah kisah Abu Talha, seorang sahabat yang
miskin, seorang sahabat yang istilahnya agak sulit hidupnya. Tapi tatkala Nabi SAW kedatangan tamu dan beliau pada kala itu pun tidak mempunyai sesuatu yang untuk beliau SAW berikan, maka Nabi pun SAW mengumumkan kepada para sahabatnya, man yukrimu dhaifa Rasulillah SAW, siapa yang ingin memuliakan tamunya Rasul SAW. Abu Talha dengan keadaannya yang sangat berkecukupan, beliaulah yang paling pertama, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul. أبو طلحة رجع إلى البيت معه ضيف رسول الله وقال لزوجته نومي الأطفال، ما عنده عشاء، ما عنده أكل لطعام العشاء إلا لأولاده. Abu Talha ketika beliau sukarela untuk menyambut tamu Rasulullah SAW, beliau pun mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, tolong tidurkanlah anak-anak kita terlebih dahulu, supaya mereka tidur lebih awal, walaupun mereka tidak makan malam terlebih dahulu. Padahal mereka punya makanan, tapi makanan tersebut hanya cukup untuk anak-anak mereka. بعد أن نام الأطفال قدموا الطعام لضيف رسول الله وقال لزوجته أصلحي السراج وهو يشير إليها أن تطفئه حتى لا يشعر الضيف أنهم لا يأكلون شيئا. Setelah Abu Talha menghilangkan makanan malamnya yang dimana sebenarnya itu buat anak-anak mereka, maka Abu Talha pun mengisyaratkan kepada istrinya, wahai istriku, tolong nyalakan lampunya, tapi memberi isyarat supaya sebenarnya lampunya dimatikan, supaya para tamunya tidak merasakan bahwasanya Abu Talha tidak makan, tapi supaya tamunya merasakan, oh Abu Talha dan para keluarganya sudah makan sebelumnya. انتهى ذلك الليل وأصبح الصباح. النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي طلحة لقد عجب الله من صنيعكما الليلة. Dan setelah selesai malam hari, datanglah pagi hari, dan pulanglah tamunya Rasulullah yang menginap di Abu Talha. Dan setelah selesai menjamu, Rasul pun SAW mengatakan kepada Abu Talha, laqad ajaballahu min sani'ikuma, sungguh Allah telah takjub, sungguh Allah telah mencintai apa yang telah kalian berdua perbuat. فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى مادحا ومثنيا لعمل أبي طلحة وزوجته قال ربنا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan ayat yang berada pada surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengedepankan orang lain daripada diri mereka sendiri, padahal mereka sedang kesusahan. والواقع الذي نعيشه يقول ما رأينا أحدا حريص على إكرام الضيف وتجد أن حياته لا يوجد فيها بركة وأن أولاده ضائعين. سبحان الله، كل من يجمل ضيفه ويكرمه تجد البركة في حياته وفي حياة أبنائه. Kita akan mendapatkan jamaah sekalian, orang yang sangat ingin memuliakan tamu dan benar-benar memuliakan tamunya dengan semampunya, maka kita akan mendapatkan bahwasanya akan turun keberkahan dalam dirinya, dalam keluarganya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan mereka. نأتي إلى الخلق الأخير، أخشى أن لا نطيل. الخلق الأخير أيها الأحباب هو
أن خديجة رضي الله تعالى عنها كانت تذكر النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الخوف: لا تخف لأنك دائما تكون في جانب الحق، أنت دائما تعين على نوائب الحق فلن يضيعك الله. Dan akhlak yang terakhir yang ibunda kita Khadijah katakan tentang Nabi kita Muhammad SAW adalah selalu berada di atas kebenaran dan menolong dalam kebenaran itu pula. Dan sekali lagi, yang kelima adalah selalu berada di atas kebenaran dan menolong di atas kebenaran itu pula. Maka ibunda Khadijah tidak khawatir ketika Nabi kita Muhammad SAW datang dengan kekhawatirannya, datang dengan ketakutannya. Ibunda kita Khadijah mengingatkan, tenang suamiku, engkau selalu berada di atas kebenaran, engkau selalu membela orang yang benar. Ketika datang yang bermusuhan, meminta keadilan, engkau selalu membantu mana yang benar. وهذه أيضا من أعظم الأخلاق التي نحتاجها هذه الأيام. Dan inilah akhlak, salah satu akhlak yang mulia yang benar-benar kita butuhkan pada hari-hari ini. علينا أن نعلم أولادنا، نربي طلابنا على أنهم دائما يقولون الحق ويقفون مع الحق. Bahwasanya kita harus mentarbiyah, kita harus mengajarkan anak-anak kita, keluarga kita, bahwasanya kita harus berada di dalam kebenaran dan harus selalu membela yang benar. مثال عن عثمان رضي الله تعالى عنه. عثمان رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك، هذه الغزوة التي جاءت في وقت شدة، لكن عثمان رضي الله تعالى عنه وقف مع النبي عليه الصلاة والسلام وأعانه بكم؟ أعانه ب300 بعير محملة بجميع أنواع الطعام لنصرة الحق. Walaf dinar. نعم. Salah satu contohnya adalah apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tatkala di perang Tabuk, yaitu perang yang sangat kesusahan dalam perbekalan, karena mungkin cuaca dan bekal saat itu sangat sedikit dari harta. Utsman radhiyallahu taala anhu, unta-untanya yang baru datang dari perdagangan diinfakkan seluruhnya oleh Utsman radhiyallahu taala anhu, 300 ekor unta. Sekarang satu ekor untanya berapa? Mungkin ada 100 juta ya. Sangat luar biasa, Masya Allah. Bisnisnya seluruhnya beliau korbankan untuk menolong di atas kebenaran. ماذا حصل عثمان؟ Apa yang Utsman radhiyallahu taala anha dapatkan? عثمان رضي الله تعالى عنه قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا أولا. نعم. Nabi SAW langsung mengatakan kepada Utsman, ma darra Utsman ma fa'alahu ba'dal yaum. Setelah hari ini, ketika Utsman bin Affan menolong kebenaran, menolong jihad fisabilillah, dia tidak akan mendapatkan keburukan, kebahayaan sedikit pun. لذلك كلنا إذا ذهبنا للعمرة، أسأل الله أن يرزقنا جميعا أن نذهب إلى العمرة والحج، نرى إلى اليوم مال عثمان رضي الله تعالى عنه إلى اليوم لا زال يدور في تجارة دائمة إلى قيام الساعة. Oleh karenanya para jamaah sekalian, jika kita umrah ataupun haji ke Masjidil Haram sana, semoga Allah Ta'ala, Syekh mendoakan semoga Allah Ta'ala memberikan kita karunia dan rezekinya untuk bisa berangkat, kita akan mendapatkan bahwasannya amal jariyah, infaknya Utsman itu masih jalan, masih terus mengalir sampai hari ini hingga qiyamis sa'ah, hingga hari kiamat kelak. هذه هي البركة التي نتحدث عنها. Inilah keberkahan yang kita bahas pada hari ini.
لذلك أيها الأحبة في ختام هذا المجلس أذكر نفسي وإياكم أن هذه الأخلاق التي ذكرناها وذكرتها أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها كفيلة أن تجعل مجتمعنا هذا مجتمع مليء بالبركة يسلمه الله من الشرور والمعاصي، يحفظ لنا أبناءنا من السوء والمكروه، وكذلك بذلك صلاح الذرية وصلاح هذا المجتمع. Oleh karenanya para jamaah sekalian, dalam penutup tabligh akbar ataupun kajian pada kali ini, kita harus berupaya, kita harus berusaha bagaimana kita membentuk, ya benar-benar membentuk masyarakat kita, lingkungan kita supaya mendapatkan keberkahan tersebut, yaitu dengan menghiasi diri dengan akhlak karimah tersebut. كذلك أيها الأحباب أذكر نفسي وإياكم بأنه من أعظم الأمور، نحن ذكرنا عثمان آنفا، هذه الأيام نحن نحتاج إلى أن نذكر أنفسنا بأن الإنفاق في سبيل الله، نعلم أن إخواننا في سمطرة في حاجة، فالإنفاق في سبيل الله لهم هو بمثابة الوقوف مع الحق. والله ثم والله ثم والله لن تجدوا إلا البركة في حياتكم إذا أخلصنا في الإنفاق في سبيل الله لإخواننا، إذا أنفقنا في سبيل الله لمعاهد القرآن، إذا أنفقنا في سبيل الله لأعمال الخير. نعم. Sebagaimana yang kita ketahui jemaah sekalian, bahwasanya saudara-saudara kita yang berada di Sumatera, jika kita bisa mungkin menyisihkan waktu kita datang ke sana sebagai relawan ataupun misalnya menginfakkan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Kita infakkan harta kita di jalan Allah untuk ma'had Quran, kita infakkan di jalan Allah untuk kebaikan-kebaikan, maka insya Allah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menurunkan keberkahannya. Mimma akhtimu bihi أن الإنسان في هذه الحياة في هذا الوقت المليء بالفتن من أراد أن يثبت قلبه على ما يرضي الله فليهتم بغرس الأخلاق في نفسه وفي أهله. Maka barang siapa yang ingin mengkokohkan hatinya, dirinya ya, pada zaman fitnah sekarang, maka tanamkanlah, ya, lakukanlah, amalkanlah akhlak-akhlak yang mulia mulai dari sekarang. هذه هي الدنيا وجنتها في الطمأنينة التي تأتي من الأخلاق. Inilah dunia, dan di dunia ada surga. Surganya adalah dengan ketenangan, kenyamanan yang kita peroleh dari akhlak yang baik. أحبابي حفظكم الله، أنا جئت البارحة وسبحان الله عندما كنت أتوضأ قبل صلاة الفجر تذكرت حديثا عظيما من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. Ya, Syekh mengabarkan bahwasanya beliau datang ke Sukabumi ini malam hari kemarin, dan tatkala beliau mau salat subuh, beliau teringat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهذا الحديث في الحقيقة فيه بشرى. Hadis ini ada kabar gembira. بشرى لأهل هذا المكان وبشرى لأولياء أمور الطلاب. Kabar gembira untuk kita semua, terkhususnya ya, masyarakat setempat di sini, Kampung Lemadur dan kampung sekitar, untuk para penuntut ilmu, dan terlebih lagi untuk para wali santri. الحديث أيها الأحباب في صحيح الإمام مسلم
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. Yaitu sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bima yamhullahu bihi khataya wa yarfa'u bihi darajat." Maukah kalian wahai para sahabatku, aku kabarkan dengan sesuatu yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, akan meninggikan derajat-derajat kalian. Wa hadhihi wallahi bushra أن ترفع درجتك عند الله تعالى، أن تغفر لك الذنوب، أن تحفظ نفسك من الشرور، تحفظ نفسك من المعاصي، وكذلك تعان على الطاعة. سبحان الله. Dan tentu saja ini sebuah kabar yang sangat menggembirakan. Ya. Ketika Nabi SAW mengabarkan ada sesuatu yang bisa menghapuskan dosa kita, menghapuskan kesalahan kita, sesuatu yang bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ini kabar gembira yang patut kita dengarkan dan laksanakan. Ma hiya hadhihi al-a'mal ats-tsalatsa? Qala an-nabi alaihi salatu wassalam, isbagh al-wudu 'ala al-makarih, كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. Apa saja sesuatu yang bisa menghapus kesalahan dan meninggikan derajat tersebut? Yang pertama adalah menyempurnakan wudu di saat sulit, dan yang kedua adalah banyaknya langkah pergi ke masjid, dan yang ketiga adalah menunggu salat di waktu salat. Qala an-nabi fadzalikumur ribat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ribat manzilat al-mujahid al-murabit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itulah ya, manzilah ataupun kedudukan yang sangat agung. Ar-ribat ayyuhal ahbab, hadhihi al-a'mal هي بمنزلة المجاهد المرابط في سبيل الله. Ribat adalah ya setara atau dengan orang yang berjihad di jalan Allah Tabaraka wa Taala. عندما كنت أتوضأ أشعر ببرودة الماء، وهذه تعتبر من المكاره، هذه من الشدائد. فانظروا إلى أهل هذا الحي عندما يأخذون وضوءهم لصلاة الفجر ويسير من بيته إلى المسجد، يسمع المؤذن يصلي ركعتين ينتظر الصلاة. يا أخي أعمال عظيمة. Ya, maka lihatlah para jamaah sekalian. Syekh teringat hadis ini ketika beliau berwudu. Beliau berwudu, menyempurnakan wudunya dengan istilahnya kesulitannya kedinginan. Ya, ini termasuk makari. Ya, kata para ulama pun kepanasan, terlalu panas maupun terlalu dingin itu termasuk makari. Maka termasuk dalam hadis ini. Maka bagaimana dengan para warga di sini misalnya yang selalu ketika ingin menyempurnakan wudu merasa keberatan, aduh sulit nih kalau 3 kali misalnya basuh tangannya. Tapi mereka tetap menyempurnakan wudu mereka, kemudian banyak melangkah ke masjid, kemudian ketika sholat subuh, sholat sunnah 2 rakaat dulu, kemudian menunggu sholat itu didirikan, ya sungguh sangat banyak pahala yang mereka dapatkan. Min a'zami asbab rif'at ad-darajat allati yahsul 'alayha mithlu ha'ula an yub'id Allah 'anhum ash-shurur wal makarih wa yu'inuhum 'ala at-ta'ah. Hadha mimma yu'an al-muslim 'ala at-ta'ah بمجاهدته لحضور الجمع والجماعات. نعم. Salah satu sebab yang bisa membuat kita istiqamah, yang bisa membantu kita untuk selalu mujahadah berusaha ya, adalah ketika kita melakukan sebuah ibadah, sebuah kebaikan
di saat kita benar-benar kesulitan. نسأل الله بمنه وكرمه أن يتولانا وإياكم وأن يمن علينا وعليكم بالثبات والاستقامة في الطريق الذي يرضاه ربنا جل وعلا والله تعالى أعلم وأحكم وجزاكم الله خير. Demikianlah tabligh akbar ataupun kajian Syekh Muhammad materi pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menjauhkan kita ilmu dari yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam kebaikan dan memberikan kita taufik untuk berakhlakul karimah. Jika kita buka sesi tanya jawab ya, untuk ikhwan silakan bisa ya mengangkat tangannya kemudian berdiri. Adapun akhwat bisa dikomunikasikan dengan panitia nanti mungkin dengan kertas. Tafadhal masykuran. Enggak ada yang mau tanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Sudah enggak ada. Ya. Akhwat, Anda lupa ngumumin ini buat lupa ngumumin buat nasi itu fi ikhbar al-asal. Jika tidak ada, ada. Oh, tafadhal. Siapa tuh? Aku baca. وين أستاذ أسد؟ أنا أريد أن يجيب. الجواب عندك. أنا سائل. لا انتبه. Ya, silakan dari Bapak itu dulu. Ya. Ya. Silakan boleh berdiri Pak, langsung saja. Oh, أعطيه المايك أحسن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang saya utarakan terkait situasi dan kondisi di kita di Indonesia dan mungkin sampai ke Yaman dalam hal isu perkembangan anti Pahlawi. Saya tanya kepada saya, bagaimana sih saya memandang hal seperti itu? Bagi kita tidak masalah, kita justru hal seperti itu semua. Tapi spesifik untuk saya yang justru yang menjadi isu yang sangat kuat untuk Anda demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ma ra'aykum fi anna hunaka firqan di dalba alawiyah kata. Itu kata jawab bahasa Indonesia. Oh. Ustaz Asib. Syekh sebenarnya alhamdulillah sudah beberapa tahun tinggal di Indonesia, bisa berbahasa Indonesia 70 sampai 80%. Astagfirullah. Bi Arabi. Ala rahatikum. Hatta al-isal yakunu ablagh kada. Ala bi Indonesia atau ما الذي تحب؟ Nah, tafadhal. Berarti. يا سيدي الكريم أنا أولا أشكرك جزاك الله خيرا. Ya, Syekh berterima kasih kepada Bapak, jazakumullah khairan. هذا من الأسئلة التي تتكرر دائما في إندونيسيا وأحيانا أجد مبالغة في هذا الأمر. صحيح هناك أخطاء حصلت من بعض الحبايب، لكن لا نعمم نكون منصفين مع أهل العلم منهم
ومن كان على خطأ يقال له أنت على خطأ، لكن لا داعي أن يصل الأمر أن نتكلم في الأنساب. لا أحب ذلك في الحقيقة. نعم، والله أعلم. Saya mengatakan ya baiknya kita bersikap pertengahan. Jadi dari habaib yang misalnya memang ada beberapa kesalahan, ya kita adil, maksudnya kita benarkan kesalahannya seperti itu. Ya, adapun untuk kita membicarakan tentang nasab, saya sendiri tidak menyukai topik seperti ini. Seperti itu. Barakallahu. Ada lagi? Jamaah ikhwan? Tafadhal. Assalamualaikum. Ana izin bertanya ya Syekh. Di tempat Ana ada dua masjid yang jaraknya sangat berbeda. Karena mendengar hadis yang memperbanyak langkah menuju masjid, jadi Ana memilih yang lebih jauh. Apakah itu diperbolehkan atau memang harusnya kita yang terdekat memakmurkan yang terdekat? Sekarang satu lagi. واضح. Nah. واضح. على الإنسان أن يكون في ذلك يعني يأخذ مأخذ المصلحة في ذلك. إن كانت مصلحة في إحياء المسجد القريب وهذه المصلحة أهم من زيادة الخطوات في المسجد الآخر، فهذا لا شك أنه أفضل. حتى ربما كذلك من المصالح التي نراها في إندونيسيا زيادة تقارب الجيران والرحمة والمودة بينهم، وهذه مصلحة عظيمة. لكن إن لم تكن هناك مثلا مفسدة والقلوب صافية، فما المانع ما المانع أن يصلي الإنسان بزيادة خطوات وزيادة أجر في مسجد آخر. نعم. Jika ada ya, kita mengedepankan maslahat yang lebih banyak ya. Jikalau maslahat memakmurkan masjid yang lebih dekat itu lebih banyak maslahatnya, tentu itu lebih baik ya. Seperti misalnya kita jadi bertetangga, bermasyarakat dengan sekitaran masjid itu, maka itu maslahat yang lebih banyak seperti itu. Adapun misalnya kita sesekali misalnya ke masjid yang lain ingin memperbanyak langkah, maka itu pun tidak mengapa, tetap mendapatkan fadilahnya seperti itu. أحيانا خصوصا الجيران القريبين من المسجد إذا رأوا شخصا يبتعد ويذهب إلى مسجد آخر ربما يكون شيئا في القلب، لذلك حتى تكون القلوب على صفا ولا يدخل في ذلك الحسد والحقد وربما الفهم السيء، فالأفضل أن نغلب المصلحة في ذلك. Lebih khusus kalau misalnya ya apalagi masyarakat Indonesia juga Sunda ya, lebih khususnya sangat sangat sosial ya. Maka ketika misalnya kita pergi ke masjid yang lebih jauh daripada masjid dekat rumah kita, khawatirnya timbul fitnah misalnya dari tetangga kita. Nah, si fulan sekarang sholatnya di sana misalnya seperti itu, ya maka jalbul maslahah ataupun mendatangkan kemaslahatan yang lebih banyak itu lebih diutamakan. Nah, Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Salam. Ya Syekh Rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anta tas'al wa tujib. Ataakum liyu'allimakum umura dinikum. Ada kalau terkait tadi satu hadis disampaikan menurut sholat tidak ada sholat menunggu sholat sampai selanjutnya, apakah harus diisi dengan mengaji berzikir saja atau mungkin bisa diisi dengan berbicara terkait atau mengobrol tentang
ilmu dengan teman ketika di masjid. أحسنت أحسنت فتح الله عليك. يا سيدي الكريم، في هذا فضل الله واسع. نستطيع أن نقول أن انتظار الصلاة بعد الصلاة ذكر بعض العلماء حتى ييسر للناس حصول هذا الأجر هو انتظار الصلاة من صلاة السنة إلى قيام صلاة الفريضة، يحسب لك أجر انتظار الصلاة. هذا أولا. ثانيا، يكون انتظار الصلاة الفريضة إلى الفريضة ويستطيع الإنسان أن يعمل بذلك بين فريضة المغرب إلى العشاء. ولا شك أن انتظار الصلاة في المسجد هو الأفضل أن نزيد من الأعمال الصالحة حتى يكثر الأجر، فما بالك إذا نويت الاعتكاف في ذلك المسجد ما دمت فيه، فلا شك أن أجر ذلك عظيم. والاجتهاد في طلب العلم، تحسين للأولاد، تعليم الناس، مراجعة دروسك، فهذا مما له فضل عظيم جدا. نعم، أعطيه باختصار لأن الشيخ رزقي خلاص. Salah satu makna dari menunggu sholat kepada sholat yang lainnya, yaitu menunggu dari sholat sunnah, misalnya sholat sunnah qabliyah kepada sholat sunnah fardhah, ataupun misalnya subuh, ataupun dari fardhah, dari maghrib ke fardhah yang lainnya, itu sholat isya, maka akan mendapatkan pahala dengan syarat diisi dengan amal kebaikan, yaitu tidak terkhusus hanya kepada baca Quran, salat sunnah, tapi ya lebih umum, yaitu misalnya murajaah pelajaran, murajaah ya hal-hal yang baik, maka hudur kajian. Ya, seperti ini, seperti misalnya menghadiri kajian, maka itu termasuk menunggu salat kepada salat yang lainnya. Ya. Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Mungkin ke akhwat ya. Jam. Mau itu zuhur. Ya. Ya, ada yang bertanya dari akhwat, bagaimana kiatnya supaya selalu bersemangat dan istiqamah dalam menuntut ilmu? والله يا سيدي الكريم، يا سيدتي الكريمة، في إندونيسيا من فضل الله علينا المجالس العلم كثيرة، لكن تحتاج منا إلى صبر لحصولها، لأنه ربما أحيانا يكون حضور مجلس العلم يحتاج منك إلى أن تذهب إلى مكان وهو مجلس الذي تحب أن تكون فيه. لذلك مما يساعد على زيادة العزيمة في حضور مجالس العلم، أولا أن نذكر أنفسنا بأهمية العلم وطلب العلم وأثره في النفس. ثانيا، من أعظم الأمور التي تعين على ذلك الدعاء. لذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي يداوم عليه في كل يوم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. كل يوم بعد صلاة الفجر النبي عليه الصلاة والسلام يسأل من الله العلم النافع، فبالدعاء يزداد حبنا لمجالس العلم ويكون له الأثر في زيادة الهمة بإذن الله. نعم. Salah satu kiat dan upaya kita untuk selalu istiqamah di jalan menuntut ilmu, yang pertama adalah kita harus selalu ingat bahwasannya menuntut ilmu ini banyak sekali keutamaannya, banyak sekali fadilahnya. Bermajelis ilmu banyak sekali keutamaannya. Ya, salah satunya tadi ya ada 4 tadi ya. Salah satunya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di atas arsy-Nya, di samping para malaikatnya yang mulia. Kemudian yang kedua adalah kita selalu meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dikuatkan, diistiqomahkan, karena Nabi pun sallallahu alaihi wasallam setelah subuh beliau zikir pagi,
Dan di penghujung zikir pagi tersebut ada apa? Allahumma inni atau Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Nabi SAW selalu berdoa setiap hari setelah subuh ataupun pada zikir paginya, ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. ضف على ذلك الصديق والصديقة الصالحة التي تعين، وهي من أعظم الأمور التي تزيد من استقامتنا في طلب العلم. Dan tambahan dari Syekh yaitu berteman dengan yang saleh, dengan lingkungan yang saleh, ya. Karena itu akan sangat membantu kita, akan sangat membuat kita teguh di atas jalan istiqamah dan kebenaran. Wallahu taala alam. والدليل على ذلك Sukabumi mengaji. Ya, salah satunya adalah ya tim ataupun komunitas Sukabumi mengaji. Ya, alhamdulillah kita kedatangan tamu juga dari Sukabumi mengaji. Barakallahu fikum jami'an. لولا تعاونهم وصداقتهم في الله تعالى ما كان يستمر هذا الأمر وما كانت تستمر هذه الأخوة في طلب العلم. نعم. Kalau bukan karena Allah, kemudian saling membantu di antara mereka, ya, saling infak, menyemangati, mengupayakan usaha dari mereka, maka rasanya sulit untuk ya kajian-kajian ini bisa berjalan terus. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan izin dan taufiknya, dan dari upaya mereka semua, alhamdulillah kajian-kajian sunnah lebih dikenal dan lebih tersebar luaskan di khalayak umum. Alhamdulillah. Cukup. Nah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jika ada kesalahan kami memohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah tabaraka wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati tadi. Oh, mati tadi. Ada bisa hidup terus. Ya.